Salut, salam alaikum à tous, j'espère que vous allez bien. نتمنى تكونوا بخير. Bienvenue sur Balade en cuisine. مرحبا بكم على القناة. Aujourd'hui, on va préparer des Ferrero Rocher. هالنهار نديرو شوكولاتة الفيريرو روشي. Restez avec moi, on passe en cuisine. Pour faire nos Ferrero Rocher, il nous faudra 150 g de gaufrettes, خصنا 150 g نتاع الباستا, 160 g نتاع النوتيلا, 160 g de Nutella, 250 g de chocolat au lait, 250 g نتاع الشكلاط نتاع الحليب, 80 g de noisettes grillées puis mixées, 80 g نتاع النوازيت محمر ومطحون, des amandes hachées et torréfiées, لوز محمر في الفران ومهرمش, et enfin des noisettes également torréfiées ou noisettes توا محمر في الفران. Dans un grand bol, je vais commencer par mettre les gaufrettes donc mixées comme ça grossièrement. غادي ندير هاد الباستا اللي طحنتها مي غليظة. Ensuite les noisettes mixées. من بعد نزيد عليهم هاد النوازيت المطحون. Et enfin le chocolat. ومن بعد le chocolat نتاع Nutella. Ensuite, je vais mélanger ces trois ingrédients ensemble jusqu'à former une boule. À vrai dire, avec la spatule, c'est pas évident. Il faudrait y mettre les mains. Donc, غادي نجمع هاد الثلاثة المكونات مع بعضياتهم حتى تكون لي واحد الكويرة. بلا spatule ماشي سهل. غادي نجي نجمعها بيدي. Je prends une quantité du mélange dans ma main. غادي ناخد واحد شوية نتاع هاد الخليط في يدي. Et j'y insère une noisette. وغادي ندير فيه واحد الحبة نتاع النوازيت. Je referme ensuite bien. غادي نبلع عليها مزيان. Et je forme une boule. ونكورها ما بين يديا. Je dépose ensuite les boules sur un plateau recouvert de papier sulfurisé. غادي نحطهم في واحد الصينية اللي درت عليها ورق الزبدة. Et ensuite je les mets au frais pour 1 heure. ومن بعد نديرهم ساعة في الثلاجة. Après 1 heure au frais, les boules se sont aplaties en dessous, donc je les refaçonne pour avoir des boules bien rondes. من بعد ساعة في الثلاجة الكويرات تبزطوا من التحت، دونك غادي نعاود نكورهم باش يكونوا عندنا كورات مدورين مزيان. Je les remets à nouveau au frais pendant une demi-heure. نديرهم مرة أخرى في الثلاجة لمدة نص ساعة. Après le temps de repos, je fais fondre le chocolat au micro-ondes, غادي ندوب الشوكولات. Et ensuite, j'ajoute par-dessus quelques amandes hachées ونزيد عليهم اللوز اللي مهرمش. Je plonge ensuite les boulettes dans le chocolat amande et je recouvre bien. غادي نديرهم من بعد في الشوكولات واللوز ونغطيهم مزيان. Je les dispose ensuite sur une grille à pâtisserie. غادي نديرهم على واحد الشبكة نتاع الجاتو. Et je les mets à nouveau au frais pendant 15 minutes cette fois. ونديرهم في الثلاجة 15 دقيقة. Pourquoi 15 minutes? C'est pour pas que mon chocolat fige complètement sur la grille et j'aurai du mal à les décoller. 15 دقيقة علاش؟ باش ما يلصقليش الشوكولاتة على ديك الشبكة وما غاديش نقد نقلعهم. Une fois que je les aurai retirés sur la grille, je les dispose sur du papier sulfurisé et je remets à nouveau au frais. من بعد ما نحيدهم من الشبكة غادي نديرهم على ورق الزبدة ونردهم للثلاجة يبردوا. J'ai pas voulu les mettre directement sur du papier sulfurisé pour pas avoir ce côté aplati en dessous. ما بغيتش نحطهم directement على ورق الزبدة باش ما يكونش من التحت مبسطين. La vidéo d'aujourd'hui touche à sa fin. Merci de l'avoir regardée. J'espère que cette recette vous aura plu. نتمنى تكون الوصفة هذا النهار عجبت لكم. شكرا على المتابعة. À la prochaine. السلام عليكم.